कहूली कि पीसा आपण जानते 100 टंकार 8 टंका सुध मु को मिछ कहूची पुत्र माने कहू हाँ 100 टंका देके 8 टंका सुध मिलुची खंतो मान्यवर कथाटी को पुरी रु पट्टामुंडई पुणी पट्टामुंडई रु पुरी न आनी कथाटी को गोटे जगह केंद्रीभूत कर मु कौन कहूली कि जो 1 मिनिट नवा पई चाहिए ये बाबा बेंगली ए बेंगली हां दादा एखने आसो बाबा एखने आसो चल चल ताड़ाताड़ी करके आसो हाँ सुनो गुनिया दुकान को जीवे যাবে छे ठीक আছে ভদ্র লোক আছে না ভদ্র লোক। একটা ঠান্ডা আনিবে আর কিছুটা খাবার জন্য টিফিন আনিবে ঠিক আছে যাও দাদা আমি স্টিল না প্লাস্টিক টিফিন আনছে শালা খাবার লাগে টিফিন খাইবা লাগে টিফিন খাবার টিফিন হ্যাঁ স্টিল প্লাস্টিক বোকা চোদা দাদা আমি আনছে ये दादा सुनो तो ওখানে মাথিয়াকে টিকে ডাকি দাও হ্যাঁ দাদা আমি তাড়াতাড়ি করব হ্যাঁ ইয়ে কোউঠি কড় আমি কথা হউতলে ଆମେ ଆଉ କଣ ବେଶୀ କିଛିଟା କହିପାରିବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲିଙ୍ଗା ବାବୁ ଆଉଛନ୍ତି লিঙ্গা ଲିଙ୍ଗା ବାବୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲିଙ୍ଗା ବାବୁ